Hello, kumusta mga dear friends? Kini si Ate Gems sa ato ang YouTube channel nga Katabi with Ate Gems. Ug karong adlaw, atong paminawon ang lain na pud nga istorya nga pinadala sa ato ang letter sender. Ug kun kamo dili pa subscriber sa ato ang channel, ayaw kalimot pag-like, share, and subscribe sa mga channel Katabi with Ate Gems and Dear Papa Joe's Stories. Thank you so much. Basura. Kini ang butang nga kinahanglan nga ilabay tungod kay wa nay gamit, wa nay pus. Guba nga di na maayo o di na magamit. Pero unsa kaha kung sa basura di nimo makit-an ang sulbad sa imong problema? Unsa kaha kung madiskubrian nimo nga duna di ay bulawan taliwa sa basura? Tawagan lang ko sa pangan nga Jessa. Usa ka simpleng babae pero adunay dakong damgo sa kinabuhi. Nagpuyo ko sa Cebu City ug bata pa lang ko, daghan akog mga damgo. Dako ko og ambisyon nga mahawas ang among pamilya sa kalisod. Bisan pa og dili mi dato, pobre lang kaayo mi Papa Joe pero busog mi pirmi sa maayong leksyon nga gitudlo sa mong ginikanan. Usa nini mao nga kinahanglan nga lig-on ang imong determinasyon sa pagpakabuhi og labaw sa tanan, dili makalimot nga mutawag sa Ginoo. Pagka-graduate nako og high school sa usa ka public school, walay kwarta nga ikagasto sa college. Gusto gyud ta nako nga motiwas og eskwela o gusto nako nga makahuman og college pero unsaon man ako nga di na magyud na kaya sa akong mga ginikanan. Nang-apply kog trabaho og nadawat ko isip usa ka service crew sa usa ka fast food chain. Pero pagkahuman sa akong kontrata nga 6 months, wala na gi-renew ang akong kontrata. Nang-apply kog lain nga fast food chain o mga restaurant hasta naggani mga tindahan, pero gidimalas gyud ko niadtong panahona. Way swerte nga makasud og trabaho. Samtang nagpaabot nga matawagan, nikuyog na lang ko sa akong igagaw nga nagtrabaho sa usa ka junk shop. Sila si Papa ug Kuya. Ang pagpangulikta og basura mo ay pangita. Mga basayong botilya, plastic, sa mineral water o mga old newspapers, mao kini ang pamunito nila sa matag basurahan nga nagkalinlaing tindahan ang ilang magian. Ang ilang makulikta dadon nila sa junk shop nga gitrabuhan sa kong igagaw. Okay naman sab kay nalingaw man ko kauban sa kong igagaw pero hinay ang kita og naaga ni adlaw nga wa gyud magpatimbang. Pila ka buwan akong nagtrabaho sa junk shop diyang gibati na kong kaguol. Mura na akong na-depress kay dili kadto ang maong klase nga trabaho ang akong gidamgo. Kulang pa kaayo ang kita para ikatabang nako sa akong mga ginikanan. Sakit paminawon nga kutob ra niadto mahuman ang akong ambisyon sa kinabuhi. Lisod gyud ay kaayo nga di ka makatunob og high school. Ultimo mga tindera o pagkatindera sa department store, mga college graduate ang pangitaon. Manampiling ko sud sa junk shop. Mingaw kaayo niadto og wag gyud ko'y kita niya ng adlaw. Taud-taud, doon ako'y nakita nga lalaki nga nagpadung. Nagpasan og sako sa basura. Tungod sa kagamay niini, dili kay nako makita ang iyahang naong. Nasampungan sa sako nga iyahang gipasan. Gibundak sa lalaki ang sako nga gipasan sa akong atubangan ug dito pa nako nakita ang iyang naong nga nakasmile pa diri nako. In fairness, may pagka-cute ang lalaki. Dili kini taas og height. Mubo o gamayon pero masulo na kayo og bukton og batiis. Murag halata na kayo nga anad na sa mga bukat nga trabaho ang maong lalaki. Kung ilisan lang siguro nimo tarong ang lalaki, paliguon nimo og pasulubon nimo og tarong nga sinina, sure ko nga kamayong niya ang artista nga Chinese nga si Chow Yun-fat. Labi na og mapahiyom kini. Dunay gamay nga kandiis sa pikas aping og taliw-tiw pod og ilong. Hoy Jessa, pamilok sad uy. Pukaw pa sa batanong lalaki diri nako. Nauwaw ko sang gibuhat niya to.
Halata ra kayo ko nga nakatutok niya. Base nagtuo siya nga naibog ko niya. Dali na akong gitimbang ang dalan niyang puthaw o plastic unya gihatag nako niya ang bayad. Thanks Jessa baby. Matod pa niya nako unya gikidhatan pa ko sa iyang mga mata. Feeling gwapo ni mo oy. Lakaw na nga tukaw, layas ay. Hawa di sa ko tubangan. Tubang pa nako niya. Tungod kay nakabantay ko nga nigara na sa siyadri kanako. Nilakaw na kiniog dihang layo na siya, akong gitawag pagbalik. Huy. Ngano nakailam ka nako? Sa tanaw nako, bago ra ka diri sa among lugar. Nibalik sa agi ang lalaki og nismile na sab nako. Nakailakay ko nimo eh, syempre. Ikaw gud ang prinsesa diri sa tua. Prinsesa sa mga basura. Tubag pa niya nako og nikatawa dayong talikod og nipalayo kanako. Naglagot ko sa akong nadungog. Tinuod nga nindot sa pandungog nga tawgon kag prinsesa. Pero prinsesa sa mga basura? Sakit sa din paminaw no nga sama na akong usa ka babae nga taas og damgos kinabuhi Papa Joe. Dugay ko nga nakatug niya ng pagagabi nakanahuna ko og kanus ako makatrabaho og lain. Mahawas pa ka ako sa basura? O basig maminyo na lang sa kong lalaki nga sama na ako nga nagpakabuhi sa basurahan Papa Joe. Naglimbag-limbag ko sa kong igdanan na mong mga igsuon. Sa sala ramitan na natug. Tapad ming lima sa kong mga igsuon samtang sila si mama ug papa sa gamay nga kwarto nga gitabunan lang og habol para doon na po sila'y privacy. Anak, Jessa, ganina ako nakabantay ni mo da nga, saman, doon na ba kayo sakit sa lawas? Nag-alindasay ka manggod. Kadlaw na pero wag yung ka makatug. Matod pa sa akong inahan, Papa Joe nga nakabantay dahin ako. Nibangon ko ug nitagay ko sa kabasong tubig para akong imnon. Nagunahuna ka na sa imong kahimtang, sa imong pangita karon sa junk shop, pangutana pa ni mama. Igor ako niladok og tubig ug wa na ko makatubag pa kang mama. Wa may dautan sa imong trabaho anak. Walay angay ikauwaw tungod kay tarong ang imong pangita ug wa kay taong natumban. Matod pa niya. Ma, dili man gud tungod kay gihugawan ko sa akong trabaho. Ang akong ginahuna nga kuwang ra gyud kaayo. Duna ko'y damgo ninyo ma. Gusto ko nga makatilaw mo kaharuhay. Gusto na ko nga makasuway mo nga makapuyo og bunggalo nga balay. Kanang simentado og dili tulo ang atop ko mag-uwan. Giwapuwap ni mama ang akong buhok dungan sa pag-ingon nga, anak, moabot ra ka na nimo ugma damlag. Ayaw pagdali-dali. Bata pa kay ka. Sa pagkakaron, paglipay-lipay lang sa imong kinabuhi nga isip daga. Human mi nag-istorya ni mama nakatuog dayon ko Papa Joe. Sakto si mama, kinahanglan nga di ko magunahuna og bati kay igor ako ma-depress. Mag-enjoy ko sa akong pagkadalaga. Pero unsaon man sab kaha, wa man ko'y mga amiga kaayo. Wa ko'y time nga magsuroy-suroy kay ang pirmi na kong kaatubang mauman ang mga basura sa junk shop. Pagkaugma niabot na sa lalaki nga nagpas-an og sako. Human niya gibutang sa katubangan ng sako, nagpaduol pagani ang akong taman o gitunol ang usa niya kakamot diri nako. Hi, tawagan lang ko Jow. For short, Jow. Matod pa niya nako nga gusto din nga makipag-ila-ila o makipaglamano. Nagduwa-duwa ko nga makipag-handshake niya kay basin og hugaw siya kamot. Pero nakanuhuna ko nga pareho mandaymi nga nang hikap og basura. Gidawat nako ang iyang kamot og naglamano mi Papa Joe. Friends na ta Jessa ha? Matod pa niya nako. Sige, friends good mo magka. Tubag ko pa. Okay, friends na ta, doon ako ihatag nimo. Nakitaan ko pa ni sa basurahan nga gilabay. Ako ginigiayo, nitingog pa man di ay. Oh, niya duwata Matod pa niya. Pagtanaw na ko sa kagamay nga gadget, di ko familiar sa pangan niyanto basta mura og MP3 nga mo play og mga kanta. Gitunulan pa ko ni Jow og headset unya gi-play dayon niya ang boton. Gipaminaw niya nako ang iyang paboritong kanta nga The Past nga gikanta ni Ray Parker. Wa siya masayod nga ganahan pug kaayo ko sa mong kanta. Disabay pagani og kanta og nasyak pa siya diyang nakadungog siya sa akong tingog. Kanindot ni mong tingog, uy. Pwede man ka mag-singer. Matod pa ni Jow nako Papa Joe. Sa nindot ba nga murag baka magani akong tingog Jow. Tubag ko pa niya nga kunuhay nagpahambol effect ko Papa Joe.
Kaysa tinuod lang, makamaw mo ko mukanta, Papa Joe. Dili yung ko mabitin sa mga videoke. Kay musukol yung kong biritay sa kanta. Bitaw, nindot yung kag tingog, Jessa. Sayang, wat ni mo gamita. Na naman hinuon ka diri sa junk shop, uy. Matod pa niya nako. Gihapak na ako ang uon ni Jao. Hoy, unsay dautan ko nagtrabaho ko diri sa junk shop. Kung makalait ka, mura man sa kaog dili basuriro. Tubag pa na ako niya. Gikaut lang niya yung ulo nga naigo sa kong kumo niya ni katawa. Ni katawa sa ko, Papa Joe, ug mao na dayon kadto ang sinugdanan nga nagkasuod mi ni Jao. Dili man tud siya taas, dili puti ug hamis ang pamanit, dili maayo manamit, dili graduhan sama sa gusto sa kalalaki. Pero si Jao, nakapalipay siya nako. Tungod niya, nawa ang ako ang depresyon. Nawa ang akong kaguol ug kahadlok sa ugma. Inspired ko nga nagtrabaho sa junk shop ug excited kayo ko nga magpaabot kang Jao nga magpasan sa iyahang sako. Tulo ka buwan na mi sukad nagkasuod mi ug 5 pa lang kaadlaw nga official nami nga mag-on ni Jao. Pero feeling nako 5 years na mi. Happy ko ug kontento na sa among relasyon. Sobra ka mapinanggaon si Jao ug understanding, loving, caring ug naa niya tanan. Dili palaway, musugugot na gani og daog-daogon nako. Musugot ra gani siya unsay ako isugo. Love gid kayo ko ni Jao ug love pud nako siya. Kada hapon iya gid kong kuhaon sa junk shop para ihatod sa mua. Usa ka gabi niadto diyang padung namin uli sa balay, nibundak ang uwan ug kusog kaayo ug dali ra kayo nga nitubo ang tubig sa karsada. Napuno sa basura ang karsada, nisagol sa tubig gikan sa kanal. Nakuratan pa ko diyang dali kayo nga gialsa ni Jao o gikugos ko niya unya ni padayon siya glakaw sa tubig nga tagatuhod niya. Wa niya igbana ang kusog sa uwan ug baha nga tagatuhod. Uy, butang lang ko Jao, uy. Okay ra na ang baha, uy. Matod pa nako niya. Pero wag ko niya gibutang, Papa Joe. Diha na siya nihunong sa unahan diyang nakita niya ang maong waiting shed. Gikilig ang nakita namo nga sweet kayo. Nakapa sana all sila namo, Papa Joe. Luuya ni mo Joe, uy, okay ra ka? Wa ka kapuya? Pangutana ko pa niya. Diyang nang lingkod na sa waiting shed. Okay ra kaayo, uy, basta ikaw, Jessa. Di ko kapuyon. Buhaton ako tanan para malipay ka. Kung maminyo na ta niya, di ko mausab. Silbihan ti ka, di ti ka pahilakon. Ako ang manlaba, ako man limpyo, ako'y magluto. Mabasa lang na imong kamot, kumukaon ka. Matod pa ni Jao diri nako, Papa Joe. Wa nagyug ko makita og lalaki nga sama kabuutan ni Jao. Siya nagyud unta ang ideal man sa mga babae kung maayo pa lang unta siya og pangita, Papa Joe. Pagabot na ko sa mua, gisugat ko ni Mama nga mabalakon kayo nga nakita na mo ni Jao nga basa kay sa uwan. Dali sa diri dong Jao. Saka sa diri, pasilog sa diri. Ug makailis kag t-shirt. Matod pa ni Mama kang Jao. Salamat na lang nang uy. Pero mudritso na lang kong uli para makailis na dayon kay basa na kayo ko. Tubag pa ni Jao. Paglakaw ni Jao, siya ang among topic sa among tibuok pamilya. Samtang na ni hapon, ako silang gisultian sa gibuhat ni Jao nga gikugos-gyug ko para di ko makatunob sa baha. Wow, kanindot anak ti oy. Swerte kayo kani Kuya Jao kay buutan kayo. Matod pa ni Mila ang akong manghod. Tungod kang Kuya Jao, inspired na si ate. Dili na siya magulanon, di na magulguol. Unya makatuog na dayon ni kagabi. Sagbat pa sa lain akong igsuon, Papa Joe. Si Papa ganiharang naminaw namo ang naghilom-hilom og nitingog sab. Jessa, nagkita day may ganina sa kong kumpare. Doon na siya amigo nga recruiter o trabaho para sa Saipan. Nanghangyo ko niya nga kung pwede nga makasingit ka. Di ba mo na imong gusto nga mo abroad ka? Matod pa ni Papa. Wa na ko makatubag. Yes, tinood nga mo na gusto nako sa una. Ang nindot nga trabaho para mahawas nako sa kalisod ang akong pamilya. Pero pila na ba kabuwan nga nakalimtan man nako ang taas na kong ambisyon. Sukad nga nagkauyab ni Jao, nakontento na lang ko sa akong kahimtang. Pagkagabi niya na naglimbag-limbag na sab ko.
Wa ako makatuog dayon, kaya nagunahuna ko sa giingon ni Papa nako. Ang mo trabaho sa laing nasod. Sa wa pa ko nakatuog niya ng gabiuna, nakadesisyon ako sa angay na kong buhaton, Papa Joe. Pagkabuntag sa iyo, nakikstorya ko ni Papa. Pa, usap ni trabaho na ako sa Saipan kumuadto ko. Pangutanan ko pa sa akong amahan. Waitress anak, pero kumukanta ka, pwede sad sa stage, tubag pa ni Papa. Bati dayon akong ginauna, Papa Joe. Kadagan ako makadungog ug sama ng trabahoa sa gawas nga waitress kunuhay, pero singer po di ay unya table sa do customer. Dili bataan na mahadlok pa? Pangutana ko pa. Matod pas kong kumpare nak nga okay raman kuno. Doon na may mga nakalarga o nakabalik diri. Singer waitress raman yun kuno ang trabaho. Tubag pa ni Papa. Sunod na mong kita ni Jao sa junk shop, malipayon kini nga ni duol nako o gihatagan pa ko niya usa ka putos nga hamburger. Din maninimo, gikan sa disbasurahan. Pangutana ko pa niya. Duloy, hinatag na ni Mrs. Santos, oy katubang magsig panghatag na ko basi yung plastic ba sa mineral water. Ispa-snack taon na niya nako. Yung ano kan kay ako hatag nimo. Tubag pa niya diri nako, Papa Joe. Kalit ko nga naguol sa sitwasyon. Usa kay batio ni Jao kung makahibaw siya nga motrabaho ko sa gawas unya singer waitress pagyud. Wa ka lami sa burger? Sige lang, kay sa Domingo mag-date ta Jessa. Mga ta sa gawas. Ako'y treat nimo siyempre. Matod pa ni Jao. Ug tuod man pagkasunod Domingo ana, sayo ko nga gikuha ni Jao sa mua. Nanimba mi og nanagkot og pagkahuman nangaon mi sa usa ka fast food chain. Naluoy ko nga nagunahuna niya. Wa siya kasayuran nga nagsugod na kong process sa akong papers para sa Saipan. Mingaon yun ko ni Jao labi na sa iyang kabuutan o ka mapinanggaon nako. Nasayod kong gamay ra kayo siyang income sa iyang pangita pero bisan pa sa iyang pagkakahimtang nga naningkamot gud siya nga makasuroy gud mi og makakaon sa gawas. Duha ka buwan na nilabay na kompleto na nako ang akong mga papeles. Pila may istorya na set na ang date sa akong paglarga. 1 week ko before nilarga, usap ako nakabaton og igong kusog nga musultik kang Jao. Ayoko pag-joke og sama na. Kay bawbiya ka nga bisag binuang pa na maguol gyud ko. Matod pa ni Jao nako diyang akong gisulti niya nga mularga nako next week. Walagi ko nag-joke, Jao. Tinood gyud nga mularga nako. Pero ay lang kaguol gud ay kabalaka kay usara ko katuig didto. Usara ka kontrata. Igo na siguro nga makatigom ko o makapuhunan kong negosyo para nila ni Mama o Papa. Bisan og sari-sari store lang, ipaayo po na mo ang among balay. Unya kung okay na sila, usap ako magminyo. Nahilom si Jao, unya totood na muha mga mata nga murag kahilakon. Jessa, mag-uol ko nga mularga ka pero di sa ko gusto nga mahimong babag sa imong maayong kaugmaon. Malipay ko nga moasenso ka. Ay kabalakan nako ni alang ko pirmi andam nga magpaabot nimo kung kanus amang gani nimo balikon. Sa gabi sa akong paglarga niabot si Jao sa mong balay ug gipakita niya nako ang gipalit niyang second hand nga cellphone. Kung diin pwede kami nga magka-internet, Papa Joe. Naghimo ko Facebook ha para makontak ko nimo kung di ka busy dito. Matod pa ni Jao. Nakatuog yun ako mga luha o nakagakusko kang Jao. Sa akong unahuna nga dito sa laing nasod, wa ko masayod sa may tabo. Wa ko masayod asa ko dadon sa kong mga tiil sa pagsugod na kong tikang padung sa kong damgo. Di ko makapasalik kang Jao nga way mausab kung ato ako sa Saipan. Pagkaugmaan na mo akong paglarga, kahilakon kayo si Jao og naghilaksab ko sa sagol nga kakulba kung sa mahimong kinabuhi na ako sa laing nasod. Labi na sa akong trabaho nga naa sa bar, Papa Joe. Mermaid Bar ang tawag sa akong trabahoan sa Saipan og dako na akong kalipay og pasalamat kay tinuod gyud ay ang giingon ni Papa nga safety ra ang mga trabahanting babae kay di man may pwedeng i-out og customer. Bawal dito sa among trabahoan, Papa Joe. Doon na may schedule nga mukanta sa stage o kung di may singer, mag-waitress pod me. Nagamit ang akong mga pag-practice o kanta-kanta o pasalamat ko sa kinitaan nga MP3 ni Jao nga mao kato ang gisigihan ako paminaw ang mga songs dito. Gamit kayo na ako sa akong trabaho.
nga mulingaw ug mukanta atubangan sa mga customers. Sukad nga naa ako sa Saipan. Dako gyud og kausaban. Busy naman kay ko. Magtrabaho sa gabi unya matug sa adlaw. Wala pa gani mi maka-video call ni Jiao tungod kay lisod pud kaayo ang iyang signal. Kung naman gani siya sa lugar nga may signal, wala po siya load. Magbinlanay na lang mi og mga private messages, Papa Joe, sa messenger. Okay naman ang dagan sa mong relasyon tungod kay masinabtanon kaayo siya. Dili po siya siloso. Ang iyang concern ra gyud mao nga okay ko og way daw tang may tabo nako sa laing lugar. Pila ka buwan akong nagtrabaho sa bar og nakasweldo na sab ko. Way palta ang pagpadanla ni mama ug papa. Gisugda na gani nila pag-ayo ang bay og nalipay na lang ko nga makabalita nga nakakaon na sila og lami nga pagkaon. Padayon ko sa akong pagtrabaho sa bar hangtod nga nahuman na nako ang akong kontrata. Kadali ra di ay so sa katuig. Pero gibalitaan ko sa among mamasa nga ma-extend pa kog laing usa ka tuig tungod kay maayo ang akong performance. Wa na ko makauli pa sa Pilipinas ug nipadayon ko sa akong ikaduhang kontrata. Ang wa na ko mahibaw kay dito di ay mausab ang dagan sa akong kinabuhi. Usa sa among trabaho nga mga waitress singer mao nga magatang og customer sa gawas sa among bar. Manawag mi og mangagi labi na gyud og mga lalaki para musud sa among bar. Welcome to our bar, please come inside. Matod ko paso sa kalalaki nga niagi dungan sa pag-smile og lami gyud kayo. Ni Silo ra lalaki nga akong gitawag pero after pila niya ka mga lakang nibalik sa iyang agi og nitanaw nako. Nitutok siya sa kung lawas gikan-o hangtod sa tiil unya nisud sa among bar, Papa Joe. Wa na ko makabantay og asa siya nilingkod. Kay human ako panawag sa mga customer, niadto ako sa dressing room para mag-ilis akong sexy outfit. Kay ako ang nakaschedule nga mukanta sa stage. Human sa akong 2-hour performance sa stage, giduol dayon ko sa akong mamasang kay doon ako ni gusto nga makig-table nako. Usa ka talagsaon kayong panghitabo sa bar, kanang musugot si mamasang nga i-table me ng mga girls para ra gyud sa mga VIP ug kanang maka-afford og mahal ang nga bayad. Nagdala ko og ladies drink paingon sa table nga giingon ni mamasang ug nakurat ko diyang akong nakita ang lalaki nga naglingkod. Siya ang lalaki nga akong gitawag gawas sa bar, Papa Joe. Hi sir, medyo hinhin ko pa nga timbaya dungan sa kumpino nga smile. Oh, hello, please sit down. I'm Sean by the way. Tubag pa sa lalaki yung nga nitundog nga very gentleman o galalayan pa kung makalingkod. Thank you sir, matod ko pa. Oh, don't call me that, just call me Sean. Tubag pa niya sa iyang istoryan palang daan, may lan ako nga usa siya kahapon. Plus ang purma nga taason og height mga 5'8 siguro unya slim ang lawas, pikot ang mata, puti og hamis kayo og kutis. Casual ami nga nagstorya ni Sean nga daghan siya mga pangutanan nako parte sa kong pamilya. Kisulti sab nako niya ang tinuod nga pobre jud kayo mi. I worked in a junk shop before I came here. You know what's a junk shop? We buy garbage and sell it to, for recycled things. Matod ko pa niya sa putol-putol nga in English, Papa Joe. Igo ra nga niyango-yango si Sean nga nangutana og duna ba ko'y uyab. Boyfriend? No. I do not boyfriend. Tubag ko pa niya. Una pa lang, namakak na ko. Gidinay dayon na ako si Jiao. Honest ko, tanan kang Sean, gawas lang kang Jiao, nga uyab na ako sa Pilipinas. Really? You're still single? It's impossible because you are beautiful and sexy. And still single. Wow, I guess I have to be here again tomorrow. Matod pa ni Sean nga malipayon kayo ang dagway, Papa Joe. Pagkaugman ni balik yun si Sean nga doon na pa siya da nga flowers nako. Hilom kini nga nilingkod ug nagtanaw nako samtang nagperform ko sa stage. Unya pagkahuman sa kong set, nakabook na si Sean para makitable nako. Oh, flowers for you. Matod pa niya dungan siya pagtunol sa nindot kayo nga buwak. Nagstoryahan na mi og as usual about sa kong life sa Pilipinas. Ang iyang mga pangutanan nako gitubag sad nako siya sa tinuod gawas lang gyud sa kong pagpamakak nga wa ko'y uyab. Pagkaugma na niyabot si Sean nga doon na kinidalang gamay nga box para nako ug pagtan-aw nako sa sud. Usa ka bracelet nga murag beads
pero dagko og pink ang kolor. Unya dunay gold nga accent sa iyahang lock. Di ko swito sa mga alahas pero nagtuor gyud ko nga baratuhon nga pulseras ra ang gihatag ni Sean nako. Pero matud pa sa akong kauban nga mahal ko nuto. Pink jade bracelet ko nuto. Tinuod pod ang gold nga locket. Sunod adlaw pag-abot ni Sean sa kaset nga gold jewelry na sa iyang gihatag nako. Usa ka kwintas, aryos ug bracelet nga gold. Baga gyud kayo. Ang kuno ko nga nagdako ko nga dili materialistic pero sa ako nadawat kang siya nalipay kayo ko. Excited ko nga kadaabot niya sa bar kay dili gyud niya mawad-an o di siya mawad-an og regalo nako. Kung dili alahas ang iyang ihatag nako, tagaan ko niya og mga mahalon nga mga perfume, mga sinina ug daghan pa nga mga butang. Ug tagaan po ko niya og mga pagkaon ug bisag unsa na lang. 3 months na katong gibuhat ni Sean ug ang kunon ko nga nahug nako sa iyaha. Ang akong pagbati tungod sa iyang gibuhat. Matud pa sa akong kauban nga mao gato ang paagi sa ilahang pagpanguyab nga hatagan ko mga nindot kay nga mga regalo. Nadani ko ni Sean tungod sa kay gawas sa iyang regalo, buutan kayo siya nako. Weakness gyud nako ang mga buutan nga mga lalaki. Kana bang murag duyanon ka sa ilang pagka-gentleman? Sama sa gibuhat ni Jao nako diyang naapa ko sa Pilipinas. Speaking of Jao, nakalimtan naman di ay nako siya. Nahulog nako sa mga maayong gipakita ni Sean nako. Hangtod nga niabot ang time nga nahimong kami na gyud ni Sean, ug wa na siya manguyab nako kay tipikal nga himuon sa mga Pinoy. Day off nako niyanto diyang nanuroy mi ni Sean samtang sakay ko sa iyahang auto. Nagdrive siya ug naglingkod ko sa iyang tupad. Gigunita niya nga kung usa ka pad ug puno sa pagmahal ug gihagkan. Ma-feel gyud nako ang iyang pakigugman nako dihang pinapiyong pa ang iyang mga mata nga nihawak sa akong mga pad. Unya gidala ko niya sa usa ka boardwalk. Very romantic kayo ang maong lugar. Tungod kay nami mabaw sa dagat padung sa musawop na ang adlaw niadto ug bugnaw na kayo ang hangin nga nihapak sa among naong. Giagbayan ko ni Sean unya inanay nga giunitan akong naong ug gipaduol niya ang iyang naong ug gihagkan ang akong lips. Mura kong matunaw sa akong gibarugan ug wa ko magdahom nga makafeel kog sama ni adto. Niadtong dito pa ko sa junk shop sa Pilipinas, makontento na ko nga katupad nako si Jao. Pareho ming duha nga way panghunaw ug magdungan og kaon ug pungko-pungko, kontento nako. Pero wa ko magdahom nga do na paday mas makalabaw pa nga makalipay ug makakontento na ako sa kinabuhi. Human mi nag-date sa boardwalk ni Sean, nangaon miso sa kamahalon kay nga restaurant. Unya nihapit siya sa ka boutique para mag-shopping. Gipamalitan ko yung mahalon nga mga sinina. Lakip na mga mahalong sapatos ug underwear. Human mi manlakaw gidala ko ni Sean sa ka apartment ug kami lang duha. Wa na ko makalikay diyang giduol si Sean nako ni gakus unya gihubo ang akong sapot. Siya ang unang lalaki nga nakaunakan nako. Nalapa ang karnero sa hapon nga leon. Tingunoon nga uyab na ako si Jao sa Pilipinas pero dito radyod kutob sa holding hands. O sikit-sikit ang among gibuhat. Waga na mi magkakiss sa lips ni Jao. Maong katong akong na-experience tanan kang Sean, puros first time Papa Joe. Ingon niya ito nga buhaton kada day off nako. Isuroy ko ni Sean sa mga nindot kayong lugar, sakay siyang auto ug mag-shopping ug mangaon sa mga restaurant unya matug sa iyang apartment. Usa ka gabi niya na wa makatunga si Sean sa bar ug nabalaka ko ug naunsa siya. Labi na nga wa gyapon siya makatunga sunod gabi. Nilabay pa ang laing adlaw diya nga nakatawag siya nako. Jessa, my parents are here and they want to meet you. Matud pa ni Sean nako. Mao day nga wa siya makatunga si Sean sa bar o kay niabot ang iyahang mga ginikanan gikan sa Japan o gusto nga makakita nako. Puwerteng kakulba sa kung dughan diyang padung namin ni Sean siyang apartment kundi nagpaabot ang iyang mga ginikanan. Sean, what if your parents won't like me? Your family is rich but me, I'm nothing. I have nothing, Sean. Matod ko pa niya nga kahilakon, Papa Joe. No, you're wrong. You have everything. You have everything I need. Just be yourself, okay? Tubag pa ni Sean o gihagkan pa ko niya. Pampakalma sa akong nervyos. Og tuon man, natubang na ako manginikanan ni Sean.
Halata kayo nga mga edukado ug may kaya ang mga porma. Ang inahan, ang maayo mo tagad nako, pero yang papa, ang halos walay tingog-tingog ug di gani halos mo smile. So, what exactly is your place in the Philippines? Pangutana pa sa papa ni Sean. I'm from Cebu City. Tubag ko pa. So, what is the business of your family? Lain pangutana na sab sa papa niya nga seryoso kay naong. Nga mo'y nakapasamot sa akong kakuyaw. My mother has a small store now, and my brother and my father collects garbage, plastic, and scrap iron and sell it to the junk shop. Tubag ko pa. Wa makasabot ang iyang papa o kusi junk shop. Nitanaw kini siyang asawa o niduol sab o dunay gihungong sa endunggan. Pagkahuman og hungong sa mama ni Sean, isog na kayo ang naong siyang papa. Nagpanlingo-lingo pa kini og halata kayo nga wa makauyon sa iyang nadunggan. Niadto pa lang gayuna nasayod nako nga wa nako mauyon ni sa ginikanan ni Sean. Pamilya sa mga basuriro ang tawag sa akong mga classmate rin namo sa una. Mao'y ibuli nila nako. Hangtod nga nibaga na lang ang akong naong ug nadugay. Dili na ko mapiktuhan. Nga ingnon kong bahong kanal sa akong mga classmates sa una. Proud pa gani ko kay limpyo ang among trabaho bisan og baho. Legal ug wa mi natumban ug napasakitan nga laing tao. Ang wala ko damha nga moabot lang diay gihapon ang adlaw nga isagpa kanako sa akong naong ang maong panginabuhi. Ug gikan pa sa pamilya sa lalaki nga akong nakutunan unta og paghigugma. Mas giugawan pagani sila sa muang pangita sa basura kaysa akong trabaho nga waitress at the same time singer sa bar Papa Joe. They don't like me, right, Sean? Pangutana ko pa niya. Hilom si Sean ug wa din makatubag unya tataod ningon nga I love you, Jessa. And that's the most important. Matod pa niya dungan sa pagakus nako. Gibarugan ni Sean ang iyang panaad nako nga diyang mahuman ang akong kontrata, wa nako ni pirma og lain kontrata pa. Ni pauli ko sa Pilipinas. Ug sabot namo ni Sean nga after 1 week, muapa siya nako para mamay. Pagbalik nako sa Pilipinas sa mong lugar, usa ka butang nga naa sa akong nahuna mao si Jao. Unsa kay isulti niya nako kung magkita mi. Unsaon ka nako pag-explain niya nga magpakasal nako sa usa ka hapon. Nakaginawa kong tarong diyang wa ko ikita si Jao sa among lugar. Way na sayod ug asa na siya. Mayor sab para di siya masakitan, labi na nga moabot si Sean. Niabot si Sean pagkasunod si Mana para matubang sa ginikanan ug nabalita dayon sa tibok namong lugar nga swerte kuno kayo ko kay kaslon ko og hapon. Human sa usa ka semana ang bakasyon ni Sean nibalik mi og nibalik ining Japan. Pero sukad niya to wa na siya makatawag nako. Nagpaabot ko nga mo-contact siya nako. Usa ka semana, usa ka buwan, hangtod niabot ang 3 ka buwan, nitawag ko siyang cellphone pero di nasad ma-contact. Usa ka adlaw niya na nakadawat kong tawag sa akong cellphone, Japanese number, ug nalipay kayo ko kay wanay laing manawag nako kung gikan sa Japan kundi si Sean lang. Hello Sean, tubag ko pa sa pikas linya. Pero laing tingog ang ako ang nadungog. Hello? Is this Jessa? I'm the father of Sean. I'm sorry to tell you. My son got in a car accident. He passed away. Bye. Matod pa sa pikas linya. Wala yun mo register sa akong utok ang gisulti sa amahan. Car accident, pass away. Si Sean patay na. Tinuod ka ha? Di ko makatuo. Di na ko madawat nga mao day siguro nga wa siya mo contact nako kay wa na day si Sean. Nabuhian nako akong cellphone ug nagsigig og hilak. Pila ka adlaw pug ko nga nagsigig hilak tungod sa daotang nahitabuk kang Sean. Hangtod nga nakunahuna kog dial pag-usab sa number. Gikulbaan ko, diyang unang dial ko pa lang sa number ni Sean ni ring dayon pero nitingog ang babae. Ug mao'y ako nadungog. Hello, my name is Jessa. May I speak to Sean? Matid ko pa og sulti pa nako ang Japanese name ni Sean para masiguro gyud nako. Makasabot ang gamay nga hinapon, nasabtan ako ang tubag sa babae nga wait lang. Samot nga nibutok ang akong dughan diyang nadungog nako ang tingog ni Sean sa background. Nagistoryahan na ipasla sa babae sa lingwahe nga hinapon. Wa ko makasabot sa uban pero doon nasab ko'y pipila ka nasabtan. Una,
nga kumpirmado nga dili day tinuod nga patay si Sean. Dako day kini nga buhi o ikaduha nasabtan nako nga babae nga nakatubag konektado kang Sean. Di ko sure kung uya ba niya o asawa. Na-off ang cellphone sa pikas linya sabtang ako tulala lang gihapon. Doble ang sakit nga akong gibati. Pero wa gihapon ko mo surrender. Nagpaabot pa og pila ka adlaw og namasin nga motawag si Sean ako para mo explain pero wa may tabo Papa Joe. Pila ka adlaw og semana ako nga pagkawala o sa pagkawala ni Sean literal nga pagkahanaw nagpasalamat na lang pug ko tungod kay buhi pa siya. Dili siya tinuod nga patay sama sa gingon sa iyang amahan rin nako. Usa sa nagpa-depress nako mao nga ang mga tabian ako mga silingan. Ila kong gikatawan kay ambisyosa kuno ko. Nagdahom na kuno ko nga makalargaw Japan unya madato pero ang ending wa na di ay balika sapon. May na lang kay naatibuok na akong pamilya nga ni comfort nako labi na gyud si mama ug papa. Matud pa nila nako. Anak, ayaw kaguol. Siguro na itabo na ang tanan kay dunay laing gusto nga may tabo nimo ang Ginoo. Nga mas nindot pa. Bangon anak, nakaibaw ko nga isog ka. Kayar na nimo tanan. Sakto si Papa. Sunod nga mga adlaw, gilingaw nako ang kagulingon bisan pagani og dako-dako na ang gamay ang sari-sari store nila ni Mama. Pero wa gyapon mohunong si Papa ug Kuya para mangulikta og botilya og plastic. Apil na put house kadalanan. Matud pa ni Papa nga maunay iyahang nadak-an og dili gyud siya mohunong ni buhata hangtod nga mamatay siya. Imbes nga mutabang kog bantay sa among tindahan, wa na ko nabuhata. Hinuon, magkuykuyo ko nila ni Papa nga mamasura o mutabang pagay kog limpyo sa botilya. Niya itong mga higayuna na masura ko dili para makakitag kwarta. Dili para mukita, kundi para makalimot sa akong mga kaparutan. Gusto ko nga makalimot sa akong nadiskubriyan nako nga kuyog nako sila si Papa o Kuya makalingaw ko o malingaw ko o makalimot sa akong problema. Usa ka adlaw niya na, ganado mi si Kuya nga mangulikta og basura, mga basiyong botilya og mineral water sa mga tindahan. Unya ikarga dayon namo sa tricycle ni Kuya. Tungod kay sayo pa ni Anto nilahos mi sa pikas lungsod. Og diyan nakaagimig junk shop, dito na lang sa namo gibaligya ang dala namong botilya ug basiyo sa mineral water ug uban pa nga mga plastic ug puthaw. Dili na gani unta mo dawat ang junk shop kay manira na kuno ang tag-iya. Pero nihangyo gud ko sa tawo nga katubang nako. Nambugos ka musud para istoryaon nako ang tag-iya. Mao na lang ako pagakurat ug nahunong ko sa akong paglakaw diyang layo pa lang pamilyar kayo nako ang lalaki nga nagbarug sa unahan. Diyang iya kong nakita napatutok po siya nakog dugay ug wa dayon makatingog. Si Kuya pa ang unang nitimbaya kang Jao, Papa Joe. Bay Jao, niyaday ka diri sa laing lugar, mao di nga wa na ko makita nimo sa atua. Kumusta naman ka Bay Jao? Pangutana pa ni Kuya kanto kang Jao. Okay ra ko bay. Sige, isudan na inyong basura para akong timbangon. Tubag pa niya. Awkward kaayo ang among reaksyon ni Jao. Kaya pa murag mauwaw gani ming magka tinutukay. Paghuman og bayad ni Jao nga to kang Kuya, si Kuya dali kini nga ni-excuse na mong duha. Muna lang og gawas ninyo Jessa ha, pagstorya lang sa mong tarong ni Jao. Nakaibaw jud ko nga dira mo'y angay daghang istoryaan pa. Matud pa sa kung maguwang o ni gawas. Kami na lang duha ni Jao niyantog pareho ming duha nga wa masayod unsahon pagsugod. Pero kung doon na may angay nga mangayag pasaylo na mong duha, ako na kana. Dako kog sala nga to kang Jao. Jao, sorry ha. Nakahibaw naman siguro katanan, di ba? Matod ko pa niya, Papa Joe. Okay lang, Jessa. Di ba, nanti ka nga, sawa pa ka mo larga nga, bisan pa yung sa may tabo ni mo. Nialang ko pirmi, magpaabot ni mo kung kanusa ka gustong mo balik. Tubag pa ni Jao. Wala tuyuang sa tanto namong pamasura ni Kuya nakaplagan ako balik si Jao. Kundiin, wa na ko'y relasyon kang Sean ug naka-move on na sab ko sa ko ang naitabo sa kinabuhi. Destiny kahani ang tawag ni Papa Joe. Wa ko masayod tungod kay ako mismo. Di na po ko sure sa kong kagalingon kung mahal pa ba nako si Jao. Nanguyab siya balik nako, mubisita sa Mumbai o magdaog mga regalo. Di man tod sama kamahalon sa mga regalo ni Sean kaniadto, pero nasayod ko nga kinasing-kasing gyud. Nasayod ko Papa Joe nga kang Jao, wa ko'y kaagaw. Why masuko kung kami ang magkadayon.
Nasayod ko nga di ko magkinto ug magamping sa mga lakang kung kami na ni Jao ang magkadayon. Ug labaw sa tanan, nasayod ko kang Jao, dili ko masakitan. Pila ka buwan nga nanguyab si Jao nako di ang ako siyang gisugot. Malipayon kayo siya pagkaugma, dayon niabot sa mua kauban ang iyang mga ginikanan para mamay. 3 ka buwan ang labay, mao na ang among kasal ni Jao. Samtang naglakaw ko sa aisle sa simbahan padung sa altar kundi nagpaabot si Jao nako, nakatulo ang akong pipila ka mga luha, Papa Joe. Luha sa kalipay. Tungod kay di ko makatuo nga sakto si Papa sa iyang giingon nako nga ang usa ka butang itugot sa Ginoo nga mawa nimo tungod kay do na siya itagana nga mas labaw pa sa imong pagkatao. Nasayod na siguro ang Ginoo nga kung kami pa ni siya ng kadayon, di gyapon ko magmalipayon, kay wa ko mauyon ni sa iyang mga ginikanan. Kanjaw, ako ang rayna. Ako ang bulawan sa iyang kinabuhi. Mapasalamaton kayo ko sa basura. Tungod nini nakita nako ang bulawan nga mao ang akong bana, Papa Joe. Mao si Jao. Sa pagkakaroon, 4 na kabuok ang among anak ni Jao. Doon na sa may upat ka junk shop sa lalain nga mga lugar ug tungod kay nidako na ang among negosyo, dili na si Jao mismo ang mangunay og timbang sa mga basura. Doon na siya mga tao. Di naman pud niya maato ang tanan tungod kay busy na siya sa among upat ka mga anak. Tinuod gyud ay nga dunay nakatago nga bulawan sa basura. Dili milyones, dili kinaban nga kwarta, kundi ang tinuod nga kalipay og satisfaction sa kinabuhi. Gituyo gyud nako padala nga akong istorya tungod kay gusto nako nga i-share sa mga listeners nga unta mag-remind nila nga dili tanan makalipay nimo kwarta. Dili tanan makalipay nimo ang pag-shopping sa mga bagong gadget o mga branded nga mga sapatos ug sinina. Doon na pa'y mas labaw nga meaning sa kinabuhi, labaw pa sa mga material nga butang. Daghang kayong salamat sa pagbasa nimo sa akong suwat, tampo, ginaot paunta nga magpadayon pa ug kadugay kining maong programa para makahatag og kadasig sa ato ang mga listeners nga feeling nila makaluluoy na kaayo sila. Ubos ang ilang pangita sama sa pagpamasura. Ayaw i-look down ang inyong trabaho. Kay wa ka masayod sa tanto nimong kalkal, dunay bahandi nga imong makita sa basura. Dinhi na lang kutob, imong magtatampo, Jessa.